So hello everyone, welcome back to Learn for Education. ए भिडियो रे आमे अनुशीलन 1B रो क्वेश्चन नंबर 3 रु स्टार्ट करबा। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? वज्र गुणन प्रणाली रे निम्नलिखित सह समीकरण मानकर समाधान कर। जो सह समीकरण दुईटा देछि ताको समाधान करबा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहा को ओडिया रे कहंती वज्र गुणन। ठीक अछि। तो ए प्रणाली रे आमे करबा पूर्व आमे वज्र गुणनर गोटे फॉर्मूला अछि जोटा टिके कष्ट मन रखिबा। तेणु आमे एटा कोन करबा, एवरी क्वेश्चन रे से फॉर्मूला को आमे लिखिबा, फଳରେ एटा सहजरे मन रहइबो। तो फर्स्ट विल राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इट राइट साइड रे लिखि दबा। टिके पेन सिलेक्ट करछि। ओके। तो फॉर्मूला फॉर्मूला कोन? x बाय b1c2 minus b2c1, b1c2 minus b2c1। ठीक है, बुझ b1 आगे b1 रहइबो तापर c2 माइनस b2c1। a1 एठी नाही इज इक्वल टू y बाय, देखो b c जाइथिला एबे c आउ a आसी जीवो सेमती c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक अछि, इज इक्वल टू x y गला एठी 1 बाय रहइबो 1 बाय एठी आसी जीवो a1 b2 माइनस a2 b1। बुझेला? सॉरी, गोटे व्हाट्सएप मेसेज आसीगला। एटा हला फॉर्मूला। तो ए फॉर्मूला टाको हमको मन रखिबा पय पड़िबो। जदि ए फॉर्मूला हमर मन रहि गला, वज्र गुणन प्रणाली टा हम पय सहज किछि नाही एथिरे। ठीक अछि, फॉर्मूला से दिबे मु एठी लिखि देली। ओके। फे क्वेश्चन नंबर 3 रो आई आमे स्टार्ट करबा। तो इक्वेशन आगे लिखि दबा सह समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन कोन? x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन कोन ना 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एठी हमें जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखिछे, ता माने एठी हमर जो कोएफिशिएंट रो मूल्य सब एठी कोन करबा, लिखि दबा। मन पकाओ क्वेश्चन 1a रे एगुला सब करथिले 1a रे। ठीक अछि, एठी हम लिखि दबा। तो a1 केते ए फर्स्ट सह समीकरण रे a1 b1 आउ c1। तो a1 एठी केते x पाखरे केते अछि 1। ठीक अछि। तो b1 केते हबो, b1 हबो y पाखरे केते रहला 2। जानि पड़थिबो 1a रे एगुडा सब करि सारछे। c1 केते हबो एठी 1। ठीक अछि। तो a2 केते ना 2 एंड b2 केते ना b2 होची एठी y पाखरे केते अछि इक्वल साइन द -3 एंड c2 इज इक्वल टू -12 हे गला। एबे आउ किछि नाही, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तार बाहर कर दिला हम कोन मूल्य सब एठी लिखि देले। फार्मूला पुट करिवार अछि। ठीक अछि, एठी कोन लिखिबा पुटिंग फार्मूला कोन putting the value in formula। ठीक अछि। तो फॉर्मूला रे कोन x बाय b1 c2, b1 केते 2 2 into c2 केते 2 into -12।
माइनस B2 केते ना -3 इंटू B2 इंटू C1 केते 1 ठीक अच्छे इज इक्वल टू y बाय C1 केते 1 इंटू A2 केते A2 ହେଲା 2 ठीक अच्छे माइनस C2 इंटू A1 मु एई जगह फॉर्मूला देखिक एठी लिखुची भाव तो कोड लिखुची एई जगह देखुची एठी लिखुची C2 केते ना -12 इंटू A1 केते A1 is 1 is equal to 1 by केते A1 केते 1 इंटू B2 केते -3 এটা ইনটু आ ভিতরে আছে পয়েন্ট সব দিয়া আছে মনে রাখো মাইনাস A2 কেতে 2 इंटू A2 पर के B1 केते 2 ठीक अच्छे तो लिखि दवा x बाय 2 इंटू -12 बार दुने 24 -24 এটা केते माइनस अच्छे देखो -3 इंटू 1 केते -3 तो -3 केते हे जीवो +3 हबो ना बुझे होने बंधन उठे देले ना समान y बाय 2 के 2 एठी माइनस अच्छी बंधन भीतर 12 के 12 -12 माइनस -12 माने +12 इज इक्वल टू 1 बाय 1 रे 3 मूल्य सेटा -3 माइनस रहिबो कारण ए दुईटा 2 दुने 4 हबो बुझला दैट इम्प्लाइज दबा कि और दे दबा जेता भीतर इक्वल साइन अछि हमको इम्प्लाइज दबा पय पड़िबो तो केते हला x बाय -24 प्लस 3 -21 is equal to y by 14 is equal to 1 by -7 ओके एठी देखो टिके बुझिया पय चेष्टा करो दिस वन आर मूल्य इथरे गोटे चल राशि x अछि ना नहीं एइटा आ संगे समान एइटा भी आ संगे समान ता माने x बाय -21 इज इक्वल टू 1 बाय -21 यदि तीनटा परस्पर सहित समान ता माने प्रथमटा तृतीय संगे समान हबो द्वितीयटा भी तृतीय संगे समान हबो ता माने एठी हमें कोन लिखि परिबा देखो that implies x by -21 is equal to 1 by -7 ठीक अच्छे that implies वज्र गुणन कले केते होची -7 into x is -21 that implies x is equal to -21 by -7 देखो माइनस माइनस कटि दियो 7 3 21 तो 3 हबो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 x रो मूल्य 3 हला जागा नाही तो सेति में टिके शॉर्टकट रे करछे एबे y रो मूल्य बाहर करबा मु एति की जगह भीतर y रो मूल्य बाहर कर देबी को केमिति बाहर करिया y बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय -7 कर दबा y बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय -7 that implies -7 into y is equal to 14 that implies y is equal to eta y is equal to 14 by -7 y is equal to -2 बुझेला तो x बाहरला 3
y ବାହାରିଲା -2 ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଦୁଇଟା ଜାଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପସାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ। ତିନିଟା ହିଁ ମେଥଡ ଅଛି, ଦିଟା ସରିଗଲାଣି। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଜ୍ର ଗୁଣନ। ତିନିଟା ଜାଣିଲେ ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଡବଲ ଆଇ ଦେଖିବା, ସେମିତି ହିଁ କରିବା। 2x plus 5y is equal to 1. 2x plus 3y is equal to 3। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆର ସହଗ ସବୁ ଏଇଠି ଲିଖିଦେବା। a1 କେତେ ଦେଲା? a1 2 b1 is equal to 5 c1 is equal to, ଏଟା 1 ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ, ତ କଣ ହବ ଏଠି? ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କି ଆସିଲେ -1 ହେଇଯିବ। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସହ ସମୀକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ନେବାର ଅଛି। ଆକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ ଟା 0 କରିବାର ଅଛି, RHS। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। a1 is 2 b1 is equal to 3 c1 is equal to, ଏଇଟା ହେଇଯିବ -3। ଠିକ ଅଛି। ତ applying the formula ଲେଖିଦେବା କଣ? applying the formula, ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କଣ? ଫର୍ମୁଲାଟା ଆଗେ ଲେଖିଦେବା, ନହେଲେ ମନେ ରହିବ କେମିତି? x ବାय କୁହ b1 into c2 ମାଇନସ୍, ସେମିତି ଉଲ୍ଟା ଲେଖାଯିବ କଣ ନା b2 into c1 is equal to y by, ସେମିତି c1 ଆଗେ ସବୁବେଳେ 1 ରହୁଥିବ, c1 into a2 minus c2 into a1 is equal to 1 by, କଣ ରହିବ ଏଠି? ଏଠି a ଆଉ b ରହିଯିବ, a1 into b2 minus a2 into b1। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ମୂଲ୍ୟ ବସେଇବା। x ବାय b1 5 5 ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, ଗୁଣନ c2, ଏଠି ଭୁଲରେ ଲେଖିଛି ସବୁ ଆଉ, এটা a2, এটা b2, এটা c2। তো c2 କେତେ ନା -3। ଓକେ, ମାଇନସ୍ b2 c1, b2 କେତେ ନା 3 into c1 କେତେ ନା -1। ଠିକ ଅଛି। is equal to y by c1 into a2, c1 ହେଲା -1 into a2 କେତେ ନା 2 minus c2 into a1, c2 କେତେ ନା -3 into a1 କେତେ ନା 2। ଠିକ ଅଛି। is equal to 1 by a1 b2, a1 is 2 into b2 କେତେ ନା 3 minus a2 କେତେ 2 into b1 କେତେ 5। ଠିକ ଅଛି। that implies x by 5 into -3 -15, এটা 3 into -1 -3 -3 କେତେ +3 is equal to y by -1 into 2 -2, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଆଉ -3 into 2 କେତେ -6, -6 plus 6 is equal to 1
बाय दी तीन केते 6 माइनस दी पंचा 10 that implies x by -15 plus 3 है -12 is equal to y by -2 + 6 केते हबो 4 is equal to 1 by -4 ठीक अछि। तो एठी हम कौन लिखि परिबा एउट करबा ओके। तो एठी कौन लिखि परिबा that implies x by -12 is equal to 1 by -4 लिखि परिबा आ पूर्व आई रे मु एटा कहिछि सेक्शन आई रे ओके। तो वज्र गुणन कले केते हबो -4 x is equal to -12 that implies x is equal to -12 by -4 केते माइनस माइनस कैंसल 12 4 4 3 12 3 that implies x is equal to 3 x ର ମାନ କେତେ ବାହାରିଲା 3 ହିଁ ବାହାରିଲା ଏଟା 3 ओके। तो सेम y ର मूल्य बाहर करबा तो सेमति लेख कोन पुणी लिखि दियो पुणी y by 4 is equal to 1 by -4 that implies -4y is equal to 4 that implies y is equal to 4 by -4 तो y केते हबो -1 बुलाई कौन दला x plus 6y plus 1 is equal to 0 सेकेंड सह समीकरण कौन दला ना 2x plus 3y plus 8 is equal to 0 ठीक अछि। एठी a1 केते हबो a1 1 b1 6 c1 1 a2 केते हबो ना 2 b2 3 c2 8 ठीक अछि। तो अप्लाइंग फॉर्मूला अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई करो x बाय मन रख लेनी b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाय कोटा हबो b c गला तापर c आउ a आसीबो ना c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 ठीक अछि इज इक्वल टू 1 बाय एठी बी सी सी ए रहिला केते ए आउ बी a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 implies x by b1 6 b1 इंटू c2 केते 8 माइनस b2 केते ना 3 इंटू c1 केते 1 is equal to y by c1 into a2 c1 is 1 into a2 केते a2 is 2 minus c2 c2 हला 8 into a1 केते 1 is equal to 1 by a1 is 1 into b2 is 3
माइनस A2 2 इंटू B1 केते 6 ହେଲା that implies x बाय 6ଟା କେତେ 48 माइनस 3 इज इक्वल टू y बाय 2 के 2 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस 12 x बाय 48 3 गल के 45 এটা 45 इज इक्वल टू y बाय 2 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ -6 इज इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस 12 କେତେ -9 ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା implies x by 45 is equal to 1 by -9 କିଛି ଭୁଲ ଅଛି that implies ବଜ୍ର ଗୁଣନ କର -9x is equal to 45 that implies x is equal to 45 by -9 तो ଏଠି x କେତେ ବାହାରିଲା 9 ପଞ୍ଚା 45 -5 ବୁଝିହେଲା ସେହିପରି ପୁଣି ଲେଖ ସେହିପରି ଲେଖ ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ ସେହି ପରି এইটা লিখিবা না y by -6 is equal to 1 by -9 that implies -9 y is equal to -6 that implies y is equal to -6 by -9 minus minus cancelled 6 by 9 केते 3 रे काटिले 3 दुणे 6 3 3 9 y is equal to 2 by 3 ठीक ଅଛି y କେତେ ବାହାରିଲା 2 by 3 x କେତେ ବାହାରିଲା ନା -5 तो y भी कौन देला ना x by a plus y by b is equal to a minus b एथे देखो किछि ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନି ଏଠି ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ଏଠି ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନି ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଜ କରି ଲେଖିଦବା x by a plus y by b ଏଟା ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଅଛି a plus b ତାକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କି ନେଇ ଆସିବା minus a plus b is equal to 0 ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କଣ ଦେଲା ସେକେଣ୍ଡ ସହ ସମୀକରଣ x by a ର ସ୍କୋୟାର plus y by b ର ସ୍କୋୟାର -2 is equal to 0 ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସମୀକରଣକୁ ମୁଁ ସାଇଜ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ a1 b1 c1 ଲେଖ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦେଖ a1 ଏଠି କିଏ ହବ x କୁ ଛାଡିକି ତାର ସହଗ ଯାହା ମାନେ 1 by a ହବ ନା ବୁଝି ହଉନି x କୁ ଛାଡିକିରି ଯାହା ବି ଅଛି ଆ ଭିତରେ ओके b1 किए हबो y की छाड़ के किए 1 बाय b c1 किए हबो देखो माइनस तो प्रथम कर देबी माइनस या सब ही रहइबो a प्लस b बुझी हला c1 टा माइनस a प्लस b एटी बंधनी रख न रख चलिबो एबे a2 एठी लिखिबा a2 के हबो a2 is equal to 1 by a ର ସ୍କୋୟାର ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ସ୍କୋୟାର b2 is equal to 1 by b ର ସ୍କୋୟାର c2 is equal to -2 ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ମୁଲା applying
फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आगे लिखिदवा। प्रैक्टिस करथिला ना एक्स बाय b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाय मन रहिला ना नहीं c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक ଅଛି। that implies x by b1 এটি কে এটি 1 by b into c2 কে -2 এটি -2 minus b2 কে b2 is 1 by b square के 1 by b square 1 by b square into c1 के माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक अच्छे टिके लंबा कर दिया एटा को समान y बाय c1 इंटू a2 c1 के माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए टू के 81 बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस c2 इंटू a1 c2 के थे -2 इंटू a1 के 1 बाय ए। ठीक अच्छे इज इक्वल टू 1 बाय এটা কেতে a1 इंटू b2 a1 কেতে 1 बाय a a1 एठी 1 बाय a तो लिख दवा 1 बाय a इंटू b2 कहीं एठी 1 बाय b स्क्वायर माइनस a2 इंटू b1 a2 के 1 बाय a स्क्वायर 1 बाय a स्क्वायर a2 इंटू b1 कहीं 1 बाय b 1 बाय b। ठीक अच्छे बंधन दे दीजिए एबे बंधन को उठे दवा किसी व्यस्त हबार नहीं तो ये लिखिदा कौन x बाय किए के रोचंती -2 बाय b -2 बाय b प्लस এটা माइनस माइनस এটা বন্ধনের রহিবা কথা ମୁଁ ভুলি ଯାଇଥିଲି माइनस माइनस प्लस हे गला ऊपर लबर के a प्लस b तले केते रहउची b स्क्वायर b ର स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय ठीक भल से देखो माइनस a प्लस b माइनस ए प्लस बी इंटू 1 बाय ए स्क्वायर तो माइनस ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर लिखे तो अच्छा माइनस ए प्लस बी बाय ए रो स्क्वायर। ठीक अच्छे प्लस माइनस माइनस प्लस हो ना माइनस इंटू माइनस 2 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय कितने बजे गुण ले
वन बाय ए बी ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ ମାଇନସ୍ ରହିବ वन बाय ए ସ୍କୋୟାର बी। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି। ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ତ ଏକ୍ସ ବାय ଏଠି ଆର ଲସାକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ b ଇଣ୍ଟୁ ବି ସ୍କୋୟାର ତ କେତେ ହେବ ଲସାକୁ b ସ୍କୋୟାର ହେବ। b ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିଦିଅ କେତେ ହେବ b ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ b ତ b ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ b କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟୁ b ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ବାଇ b ସ୍କୋୟାର ୱାନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯାହାକୁ ଅଛି ସେୟା ଲେଖିଦିଅ। ବୁଝି ହେଉଛି ସମାନ ସେମିତି କରିଚାଲ। ଏ ସ୍କୋୟାର ଏ ର ଲସ୍ ହେବ କେତେ ହେବ ଏ ସ୍କୋୟାର ହେବ। ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଏ ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ ସ୍କୋୟାର ୱାନ୍ ୱାନ୍ ହେଲେ ଏ ଯାହା ଅଛି ସେ ଲେଖ ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ କେତେ ଏ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଟୁ ଏ ଠିକ ଅଛି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ वन बाय आर लॉस अब केते होछ देखो ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी तो ए आउ ए स्क्वायर लॉस अब केते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आउ बी लॉस अब केते हो बी स्क्वायर तो टोटल लॉस अब हला ए स्क्वायर बी स्क्वायर बुझिला। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जदि आमे एथिरे ए बी स्क्वायर हरिबा रहिबो केते खाली ए ही रहिबो तो ए इंटू वन केते हबो ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी रे हरले बी बी इंटू वन केते हबो बी ठीक अच्छे। तो एबे कौन करिबा ना आमे एक्स बाय एटा एमती अछि उल्टी गले कौन हबो बी स्क्वायर टा ऊपर को जीवो ना नहीं न रुह टिके सहज कर दो एट किसी कटाकटी हो जाई परिबा मझरे। तो एक्स बाय माइनस टू बी प्लस बी केते हबो माइनस टू बी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए लिखिदबा माइनस बी प्लस ए तले केते अछि बी ର ସ୍କୋୟାର इज इक्वल टू एटा कौन करवा टू ए अच्छी माइनस ए माइनस बी ठीक अच्छे वाई बाय माइनस ए बंधन उठे दबा एठी माइनस ए तापर कौन माइनस बी प्लस टू ए बाय ए ର ସ୍କୋୟାର is equal to वन बाय ये कौन रहिबो ना जहाँ अच्छे से ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर अच्छे ठीक है जहाँ अच्छे से थाउ ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एबे उल्टे दबा एबे उल्टे देले कौन हबो एक्स बाय समथिंग इज इक्वल टू वाई बाय समथिंग इज इक्वल टू वन बाय समथिंग उल्टे बानी नले एतिकी आ संगरे समान ना नहीं यह ही उल्टे देते जाइथांदा आउ थरे लिखि दउचे एक्स बाय एटा लिखि परिया कौन ए माइनस बी बाय बी ର ସ୍କୋୟାର इज इक्वल टू वाई बाय एटा ଟିକେ ସରଳ କରିଦ 2a ମାଇନସ୍ a କେତେ ହବ a ମାଇନସ୍ b ବାय a ର ସ୍କୋୟାର इज इक्वल टू ଏଇଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ ନା a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର बाय ए माइनस बी ठीक चिंता करो कहीं एमती कले ना हमको एक्स ର मूल्य दरकार वाई ର मूल्य दरकार वर्तमान कौन कर ना एतिकी कि एतिकी संगे आम कौन करवा समान करके एगुड़ा बाहर करवा बुझीला ये देख मुझे लिखिदेली आउ गोटे नुआ स्लाइड लिखिदेली तेणु देख ये कौन है जो तीन टा सामान है टे पछकू चल एटा आ संगे समान एटा एटा आ संगे समान एटा आ संगे समान तामाने एक्स बाय समथिंग एटा
राइट साइड साଙ୍ଗे समान y बाय समथिंग भी आ साଙ୍ଗरे समान हबो जोटा कि मु एठी कोन होला लिखिदेली। तो एठी हमें कोन करबा वज्र गुणन कर दैट इम्प्लाइज x into a minus b is equal to एठी कोन करबा এটা गुणिबा ना तो a minus b by b रो स्क्वायर into a स्क्वायर into b रो स्क्वायर। तो b स्क्वायर और b स्क्वायर एठी कोन होला कैंसिल हो गला माने a minus b into a स्क्वायर रहला। ठीक अछि दैट इम्प्लाइज एठी देखो x पाखरे a minus b गुणा ହେଇছে तो x इज इक्वल टू डाहाण पटे कौन थिला ना a माइनस b एथिरे कौन गुणा होतला ना a स्क्वायर या तो तळे एठी थिला एपटू तळकू आसी जिवो तो a माइनस b आसी जिवो तो एटा कैंसल दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू केते हला a रो स्क्वायर बुझेला x केते बाहरला a स्क्वायर सेमते एपटे करिया वज्र गुणन दैट इम्प्लाइज y into a minus b is equal to a square b square into ये केते हबो ऊपर को गले a minus b by a रो स्क्वायर तो a स्क्वायर कैंसिल हो गला दैट इम्प्लाइज y into a minus b is equal to b square into a minus b बंधन रे एथि लिखुଛି जे एठी कटिबो तो that implies y is equal to b square into a minus b by a minus b cancelled that implies y is equal to b रो स्क्वायर। ठीक है तबा x plus 6y plus 1 is equal to 0 2x plus 3y plus 8 is equal to 0 तो a1 केते हला x पाखरे की अछि 1 ही अछि b1 केते हबो ना 6 c1 1 तो a2 केते ना 2 b2 केते ना 3 c2 हला 8 ठीक अछि। सो पुटिंग द इक्वेशन बारंबार लेख ये गोटे क्वेश्चन ही लिखिबार अछि वज्र गुणन पद्धति रे पुटिंग द फॉर्मूला लेख इक्वेशन न भूल ले कहूची इक्वेशन पुटिंग द फॉर्मूला x by b1 into c2 minus b2 into c1 is equal to y by क्या हबो c1 into a2 minus a भूल हला c2 into a1 ठीक अछि is equal to 1 by a1 into b2 minus a2 into b1 ठीक अछि b1 c2 c1 a2 b c आगे हो गला तापर c a तापर a आउ b बुझेला ठीक अछि एबे पकई चलो दैट इम्प्लाइज x by b1 केते 6 into c2 8 minus b2 केते 3 into c1 केते 1 is equal to y by c1 a2 c1 केते 1 into a2 केते 2 a2 हला 2
सॉरी, माइनस C2 into A1, C2 केते 8, 8 into A1 केते ना 1, ठीक अच्छे, इज इक्वल टू 1/A1 into B2, A1 केते 1 into B2 केते 3, माइनस A2 केते 82, 2 into B1 केते ना 6, ठीक अच्छे, that implies x by फर्स्ट केते 48 minus 3 is equal to y by 2 minus 8 is equal to 1 by 3 minus this हो केते 12, that implies x by 48 minus 3 हबो 45, y by 2 minus 8 केते -6, तो 1/3 - 12 केते -9, ठीक अच्छे, तो एठी आमे ताको सेपरेट करदवा, कौन सेपरेट करवा, x/45, एटा 4 9 भल देखा जाउछ, इज इक्वल टू 1/-9, दैट इम्प्लाइज -9x, बोले आ गोटे करथिले -9x, हाँ ठीक अछि करदवा, इज इक्वल टू 45, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 45/-9, तो x केते बाहरला -5, 9 ना काटी दउनु 5 -5, x -5 बाहरला गोटे हेइतला, हो आउ थरे करदवा, पुणी कोन पुणी बा सही परी y/-6 is equal to 1/-9, that implies -9y is equal to -6, that implies y is equal to -6/-9, माइनस माइनस कैंसल, तो 3 रे 3 3 9, 3 दूने 6, 2/3, y केते हला, y इज इक्वल टू 2/3, এটা ହେଇ ଯାଇଛି ଆଗରୁ, କୋଉଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କି ଥାର୍ଡ ଆଇ, ହଉ x ହେଲା -5, y କେତେ ବାହାରିଲା 2/3, v ଡବଲ ଆଇ ତ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦବା, ସରି v ଡବଲ ଆଇ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା v, ସରି vi, vi କଣ ଦେଲା 4x -9y is equal to 0, ଏଠି ଦେଖ a1 b1 c1 ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, କିଛି ଅଛି କି ଏଠି, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ 0 ନବା, ମନେ ରଖ ଏଟା, ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ ହେଲା ନା 3x plus 2y minus 35 is equal to 0, ठीक ଅଛି, तो नहीं जाओ से भली, a1 ହେଲା 4, b1 ହେଲା -9, c1 ହେଲା 0, -0 0 ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହବ -0, ବାକି -0 ଯାହା 0 ସେୟା, तो a2 केते ହେଲା एठी ना 3, b2 ହେଲା केते 2, c2 ହେଲା -35, ओके, बुझिला, ठीक ଅଛି, ଏବେ କଣ କରିବା, ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା ତ ଆଉ, पुटिंग फॉर्मूला, पुटिंग फॉर्मूला, x बाय कौन b1 into c2 minus b2 into
C1 is equal to y by C1 into A2 minus C2 into A1 is equal to 1 by A1 into B2 minus B2 into A1 ହେଲା that implies x by B1 କେତେ ପକେଇ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ B1 କେତେ ଏଠି -9 into C2 କେତେ -35 minus B2 କେତେ 2 into C1 केते 0 is equal to y by C1 केते 0 into A2 केते 4 minus C2 केते -35 C2 into A1 केते into 4 is equal to 1 by A1 into B2 A1 केते 4 into B2 केते 2 A1 B2 ओके माइनस B2 केते 2 into A1 4 ठीक ଅଛି ओके that implies x by माइनस इंटू माइनस प्लस 35 गुणन 9 केते हबो 9 पंचा 45 5 रखनला 4 9 30 27 27 4 31 315 ठीक ଅଛି 315 ହେଲା माइनस 2 गुणन 0 केते 0 ହେଲା y by 0 into 4 0 माइनस इंटू माइनस केते हबो प्लस 35 इंटू 4 35 इंटू 4 गारे गला 30 4 पंचा 20 शून्य रखनेला 2 4 3 12 2 14 140 केते हला एटा 140 is equal to 1 by 4 दूने 8 माइनस 2 चौ केते 8 हम्म 8 minus 8 0 ହେଇଯିବ ନା तो कोड भूल होला A1 into B2 minus B2 into ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଭୁଲ ଲେଖିଛେ ନା A1 into B2 minus B2 ନୁହଁ A2 into B1 A1 4 B2 2 ठीक ଅଛି ମାଇନସ୍ A2 କେତେ ଏଠି A2 ଏଠି 3 ଅଛି ଏଠି ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭେରି ସରି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି A2 ହେଲା 3 into B1 କେତେ ନା B1 ହେଲା କେତେ -9 ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି 8 ହବନି କଣ 8 - 8 0 ହେଇଗଲେ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବନି ତେଣୁ ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା ତ 4 ଦୁଣେ 8 ଠିକ ଅଛି 8 ଏଟା ମାଇନସ ଅଛି ଏଠି 3 ନୂଆ କେତେ 27 ମାଇନସ 27 ତ ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ तो 27 ठीक है 8 plus 27 that implies x by 315 is equal to y by 140 is equal to 1 by 27 plus 8 8 7 15 35 केते 35 बुझेला एटी तो जागा हबनी एटी हेई जीवो जे
ये देखो कौन लिखिबा x by 315 is equal to 1 by 35. That implies 35x is equal to 315. That implies x is equal to 315 by 35. 5 ରେ କଟିବ କାରଣ ଏଟା ଏକକ ସ୍ଥାନ 5 ଅଛି ଷଷ୍ଠରେ ଏଟା ପଡିଥିବ 5 ରେ କାଟ 5 ସତା 35 5 ରେ କାଟିଲେ 530 65 65 by 7 ଏଟା ଆଉ କଟିବ କି 7 ନୂଆ 63 5 ରେ କାଟିଲେ 530 ଏଟା 63 ହଉଛି 63 କେତେ ହେଲା 63 by 7 7 କୁ ପୁଣି କାଟିଦେଲେ 63 ରେ 9 କେତେ ହେଲା that implies x is equal to 9 ତାପରେ କଣ ଦେଲା ଦେଖ y by 40 ପୁଣି କଣ ଲେଖିବା ପୁଣି y by 40 140 y by 140 is equal to 1 by 35 that implies 35y is equal to 140 तो y that implies y is equal to 140 by 35 କାଟ କୋଉଥିରେ କାଟୁଛ 5 ରେ କାଟିଦବା 5 ସତା 35 5 ଦୁଣେ 10 5 ଅଷ୍ଟା 40 7 ଚଉ 28 7 ରେ 28 କାଟିଲେ କେତେ 4 ତ y is equal to 4 ଟିକେ ଜାଗା ସର୍ଟ ହେଲା ତଥାପି ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଠିକ ଅଛି ତ x ବାହାରିଲା କେତେ ନା 9 ଏଠି x ହେଲା 9 y ହେଲା କେତେ 4 ଓକେ ତ ଏଥି ସହ क्वेश्चन नंबर 3 ସରିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ